بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. آج کا مادہ ہے ادب عربی اور اس کے اندر جو کتاب مقرر ہے اس کا نام ہے مجموعۃ من النظم والنثر، اور آج کے درس کا عنوان ہے ابن سعید المغربی کے ابیات، یعنی کہ کچھ اس کے ابیات ہیں، ان کا ہم دراسہ کریں گے، ان کو پڑھیں گے، ان کو سمجھیں گے. اور ابن سعید المغربی نام ہی سے واضح ہے کہ مطلب یہ مشرق اور مغرب عربی اصطلاح میں بولا جاتا ہے. تو مغرب جو ہے عرب مطلب جو پورا جو عربی ایریا ہے عربی ممالک کا، تو جس کا جو مغربی حصہ ہے اس کو مغرب بولتے ہیں، اور جو ادھر شرق میں ہے اس کو مشرق بولتے ہیں. یہاں مغرب سے مراد یہاں کا ہے، چنانچہ اسی مغرب والے حصے میں اندلس بھی پڑتا ہے، اور اسی اندلس کا رہنے والا یہ شاعر ہے، اسی لیے کیا ہے اس کو مغربی کہا جاتا ہے، ابن سعید المغربی. اور یہ اندلس جو پچھلے زمانے میں اندلس کی تاریخ کی کتابوں میں اندلس کے نام سے ملتا ہے، یہ آج کل اس کا نام جو ہے اگر نقشے میں دیکھیں تو آج کل یہ اسپین کے نام سے جانا جاتا ہے اندلس. اس شاعر کی وفات سن 673 ہجری میں ہوئی ہے، اور یہ جو ہے اس کی بہت ساری مؤلفات ہیں، ان میں سے ایک بہت مشہور اور معروف کتاب ہے المغرب فی حول المغرب، جو کہ تاریخ کی کتاب ہے. اس میں مطلب اندلس ہے اور کچھ اور ممالک ہیں، ان کی جو ہے تاریخ اس میں بتائی گئی ہے. شاعر کے بارے میں اتنا مختصر جانتے ہیں، اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں. یہاں پر جو ہے شاعر نے جو اپنا یہ شعر کہا ہے، جو جس کا ابھی ہم ان اشعار کو بھی شروع کرنے جا رہے ہیں، مطلب اس کی پہلی لائن یہ ہے اودیو کا. تو یہاں پر جو ہے ابن سعید المغربی اس کے اندر اپنے بیٹے کو، جس کا نام ابو الحسن علی ہے، اس کو کیا ہے جب کہیں دور مطلب اپنے سے مطلب کہیں دوسرے شہر جاتے ہوئے اس کو بھیج رہا ہے یا وہ جا رہا ہے، تو وہاں اس مناسبت سے اس کو کیا ہے کچھ بہت ہی اہم اور قیمتی نصیحتیں اور مشورے دے رہا ہے، جو کہ مطلب خاص اسی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ ہر کسی کے لیے ہے. مطلب کوئی بھی آدمی، جب کوئی بھی باپ جو ہے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر سکتا ہے، اگر وہ اس کو کہیں دوسرے شہر بھیج رہا ہے کسی کام کے لیے، کسی مقصد کے لیے، پڑھائی کے لیے یا کسی بھی دنیاوی کام کے لیے، تو اس کو سب پر کیا ہے یہ نصیحتیں کیا ہے فٹ آئیں گی. اس طرح سے ہم تاریخ میں دیکھیں گے تو بہت ساری ہمیں نصیحتیں ملتی ہیں. کبھی کوئی اپنے بیٹے کے لیے نصیحت کر رہا ہے، کوئی کسی کے لیے، کوئی کسی کے لیے، تو ملتی ہیں. تو ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ ہے جو کہ ابن سعید المغربی نے اپنے بیٹے کو کی ہے، جب اس کو کیا ہے دوسرے شہر بھیج رہا تھا. سب سے پہلے میں آج جو درس ہم پڑھیں گے اس کی میں سب سے پہلے عبارت پڑھ دے رہا ہوں. شاعر کہہ رہا ہے اودعک الرحمن فی غربتک مرتقبا رحماہ فی اوبتک وما اختیاری کان طوعا نوا لیکننی اجری علی بغیتک. یہ شعر ہے، یہ اتنے اشعار جو ہیں آج ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں کیا کہہ رہا ہے. سب سے پہلا اسٹیپ جو ہے ہم آتے ہیں اس کے الفاظ معنی پر ایک نظر ڈالتے ہیں، اس میں کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے. تو یہاں پر جو ہے سب سے پہلا کلمہ جو لکھا ہوا ہے وہ ہے اودعو. اودعو یعنی کہ یہ مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، باب افعال سے ہے. اودع یودع ایداء، اس کے معنی ہے کسی چیز کو بطور ودیعت کسی کے پاس رکھنا. یعنی اس کا معنی کیا ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی چیز آدمی کسی کے پاس رکھ دے، جو ہے کسی کے پاس جو ہے رکھ دے، اور اس امید سے کہ بھائی اس کو حفاظت سے یہاں پر رہنی چاہیے، میں آؤں گا تو پھر کیا ہے اس کو لے کر کے جاؤں گا. تو یہ ہو گیا اودعو کا معنی، یعنی کہ بطور ودیعت رکھنا. تو اودعو کا الرحمن، الرحمن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو یہ واضح ہے. فی غربتک، غربتن جو ہے یہاں پر وطن سے دوری. غربتن کے معنی ہوتا ہے، یہ باب کروما سے آتا ہے، غربا یغربو، تو اس کا مصدر ہے غربتن. تو غربتن معنی ہوتا ہے وطن سے دوری. وطن سے دور اگر کوئی آدمی ہے تو اس کو کہیں گے غریب. یعنی کہ کوئی آدمی جیسے یہاں ہے، یہاں سے کسی دوسرے ملک میں گئے یا دوسرے شہر میں ہے، ایک انجان سی جگہ میں ہے، تو اجنبی والی جگہ، تو اس کو کہیں گے غریب. جیسے حدیث میں کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، یعنی کہ غریب آدمی کون سا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے کہ مطلب جو کسی ایریے میں چاہتا ہے وہاں کے لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں اور نہ ہی وہ اس کو جانتا ہے. تو غربہ معنی یہی ہو گیا کہ وطن سے دوری یا اجنبیت میں. مرتقباً، ارتقبا یرتقب، باب افتعال سے ہے، اور اس کا معنی کیا ہے، اس کا معنی ہے امید کرنا. جی امید کرنا، یہاں پر معنی ہے
उम्मीद करना। रुहमा हो, रुहमा माने कि लुत्फ़ करम या रहमत हम इसको कह सकते हैं, रहीमा यरहमु बाब समिया से आता है। और ये रुहमा जो है ये हा की ज़मीर है जो कि मुज़ाफ़ है, और ये पूरा का पूरा रुहमा रुहमा ये पूरा का पूरा क्या है, मस्दर है। रहीमा यरहमु रहमतन मरहमतन व रुहमा, तो ये मस्दर है और इसके माना होते हैं रहम करना, मेहरबानी करना, ये माना हो जाएगा। फ़ी औबतिक, औबतुन, औबतुन के माना होता है आबा, ये मस्दर है। औबतुन ये भी क्या है, यहाँ पर मस्दर है ये, और ये मुज़ाफ़ है और काफ मुज़ाफ़िले है। तो औबतुन के माना होता है लौटना, वापस आना। इसका फ़ेल आता है आबा या ऊहो, यानी कि बाब नसरा से आता है और इसके माने लौटना, वापस आना, और ये मस्दर है यहाँ पर। इसके बाद है वमा इख्तियारी कान तौअन नवा, तौ के माने है फरमाबरदारी। उसके बाद अन्नवा के माने दूरी, नवा अन्नवा अलबुअद, यानी कि नवा यनवी नवा। तो यहाँ पर कहना है कि नवा नवा शय्यो अय बऊदा, तो अन्नवा के माने दूरी। लाकिन्ननी अजरी अला बुग़यतिक, बुग़यतुन के माने मुराद, मकसद। बगा यबग़ी इसका फ़ेल आता है और ये बुग़यतुन इसके माना होता है मुराद और मकसद। शायर इसमें क्या कह रहा है, इसमें देखते हैं। शायर कह रहा है ऊतिउका अर्रहमाना फ़ी गुरबतिक, यानी कि तुम्हारी जो ये अजनबियत वाली जो ये ज़िंदगी है, या तुम एक नई जगह जा रहे हो, एक अजनबी जगह पर जा रहे हो, मतलब जहाँ पर कुछ कोई जानता नहीं है, तुम्हारा कोई यहाँ पर साथी नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, तो इस तुम्हारी इस अजनबियत वाली इस जगह में मैं तुम्हें किसके हवाले करता हूँ। ऊतिउका अर्रहमाना, मैं तुम्हें बतौर वदीअत अल्लाह ताला के हवाले करता हूँ, यानी कि मैं तुम्हें हवाले करता हूँ अल्लाह ताला के। फ़ी गुरबतिक, तुम्हारी इस वतन से दूरी में, तुम्हारी वतन से दूरी में अल्लाह के हवाले मैं तुमको करता हूँ। मैं तुमको अल्लाह के, यानी कि मैं तुमको रहमान के हवाले करता हूँ। फ़ी गुरबतिक, तुम्हारी वतन से दूरी में। मुर्तक़िबन हाल है, वो देव के अंदर जो फ़ाइल है वाहिद मुतकल्लिम का, उसी से जो है हाल है यहाँ पर। तो जो वाहिद मुतकल्लिम इसका जो ज़मीर है अना की, इसके अंदर वो देव फ़ेल के अंदर जो अना की ज़मीर है वो ज़ुलहाल हो जाएगा और ये मुर्तक़िबन हाल हो जाएगा। मुर्तक़िबन रुहमाहु फ़ी औबतिक, उम्मीद करते हुए, उम्मीद कराने की, उम्मीद करते हुए। रुहमा हो, वो की ज़मीर रहमान की तरफ जा रही है, उस अल्लाह की, उस रहमान की रहमतों की उम्मीद करते हुए। किस चीज़ में, तुम्हारी वापसी में, यानी कि उसकी रहमत अगर इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि उसकी रहमत शामिल हाल रहेगी इस चीज़ में कि वो तुम्हें दोबारा फिर मेरे पास क्या है, वापस लेकर के आए। तो ये जो मुर्तक़िबन रुहमा हो फ़ी औबतिक, मुर्तक़िबन ये इसमें फ़ाइल है, और उसके बाद क्या है रुहमा हो, और इसके बाद ये जो रुहमा हो ये क्या है, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िल है, और फ़ी औबतिक के पूरा जार मजरूर है जो कि मुताल्लिक़ हो जाएगा यहाँ रुहमा जो है ये मसदर से। तो यहाँ पर जो हो गया, फिर से एक बार ऊतिउका अर्रहमान फ़ी गुरबतिक, तुम्हारी वतन से दूरी में मैं तुमको रहमान के हवाले करता हूँ। मुर्तक़िबन, उम्मीद करते हुए, उसकी रहमतों की तुम्हारी वापसी में, यानी कि तुम्हारी वापसी में उसकी रहमतों की उम्मीद के साथ, यानी कि उसकी रहमतों में, तुम्हारी वापसी में उसकी रहमत शामिल हाल रहेगी और इंशाअल्लाह तुम वापस आ जाओगे, इसकी मैं क्या है उम्मीद करता हूँ। और उसके बाद आगे वाली लाइन में शायर कह रहा है कि वमा इख्तियारी कान तौअन नवा, और मेरा इख्तियार करना, यानी कि तुम्हें जो है अपने से दूर भेजना, तुम्हें दूसरे शहर भेजना। वमा इख्तियारी असली इबारत है वमा काना इख्तियारी तौअन नवा, वमा काना इख्तियारी, शेर की वजह से आगे पीछे हो गया है, ऐसा हो जाता है। वमा काना इख्तियारी तौअन नवा, तो माने फरमाबरदारी, और मेरा तुम्हें इख्तियार करना, किस लिए, दूसरे शहर भेजने के लिए, ये माना है। मेरा इख्तियार करना, तुम्हें ये किस चीज़ को इख्तियार करना है कि तुम्हें जो है यहाँ से दूसरी शहर भेजना, दूसरी दूर जगह पर भेजना। काना तौअन नवा, मा काना नहीं था मेरा इख्तियार करना या मेरा ये चुनना, तौअन नवा यानी कि दूरी की फरमाबरदारी में। दूरी की फरमाबरदारी क्या होता है, यानी कि फरमाबरदार कौन आदमी था, फरमाबरदार जो किसी का फरमाबरदार होता है तो क्या होता है वो उसको चाहता है, और अगर कोई आदमी किसी को नहीं चाहता है तो उसकी फरमाबरदारी नहीं करता है। तो तब से मुराद यहाँ क्या हो गया कि मतलब दूरी को चाहते हुए, यानी कि दूरी को पसंद करते हुए। तो मतलब फ़ी नफ्सी शायर कह रहा है कि मेरा जो है ये तुम्हें दूर भेजना, ये दूरी को पसंद करते हुए नहीं था, कि दूरी की पसंद में नहीं था, या दूरी को पसंद करते हुए नहीं था।
वमा काना इख्तियारी तौअन नवा, और नहीं है मेरा इख्तियार करना दूरी को पसंद करते हुए, दूरी की इताअत में। यानी कि मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं तुमको दूर भगा दूँ। जैसे कोई होता है कि किसी के घर पे कोई बहुत बदतमीज़ टाइप का कोई है, कोई लड़का बहुत बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है, बहुत ज़्यादा हरकतें बदतमीज़ी वाली करता है या ऐसा कुछ करता है, तो उसके घर वाले उसको क्या है उससे दूर भेज देते हैं कि जा रिश्ता कि इससे क्या हम लोग महफूज रहें। तो इस तरह मतलब क्या है यहाँ ये दूरी के मतलब जो है इताअत करते हुए, मतलब कि दूरी की वजह से क्या है यहाँ पर आदमी कर रहा है। लेकिन यहाँ शायर कह रहा है कि मेरा ये मकसद नहीं है, मतलब तुमको दूर भेजना मेरा मकसद नहीं था। वमा काना इख्तियारी तौअन नवा, और मेरा इख्तियार करना दूरी को पसंद करते हुए नहीं था, नहीं है, मतलब ऐसे ये करेंगे। लाकिन्ननी अजरी अला बुग़यतिक, लेकिन मैं चलता हूँ, चला अजरी मैंने दौड़ना होता है, लेकिन मैं चलता हूँ अला बुग़यतिक, तुम्हारी मुराद पर, यानी कि तुम्हारी मुराद के एतबार से मैं चलता हूँ, तुम्हारे मकसद को देख करके मैं काम करता हूँ। लाकिन्ननी अजरी अला बुग़यतिक, लेकिन मैं तुम्हारे मकसद को देख करके जो है कोई स्टेप लेता हूँ या कोई काम करता हूँ। और अभी मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें मतलब यहाँ से भेजना क्या है, यही ज़्यादा मुनासिब है, या वहाँ जा कर के तुम्हारा फ़ायदा है, तुम्हारे बहुत सारे मकासिद हैं, तुम्हें इल्म हासिल करना है या कुछ और करना है, तो ये तुम्हारा जो फ़ायदा है इसको देख करके मैं क्या है तुम्हें भेज रहा हूँ। वरना ये कि मैं तुमको अपने आप से दूर करने के मकसद से क्या है मैं ये तुम्हें भेजने का जो इरादा है, ये भेजने का जो ये फ़ैसला है, ये मैंने नहीं लिया है। यानी कि तो इस शेर का मकसद ये हो गया कि तुम्हें अपने से दूर भेजने का जो मेरा ये फ़ैसला है, ये दूर भेजने के लिए नहीं है बल्कि किसी और मकसद के लिए है। और वो मकसद है कि तुम्हारे जो मुराद है, ताकि तुम पढ़ सको, कामयाब हो सको या कुछ और कर सको, ये सारे जो मकासिद हैं इनके लिए मैं तुम्हें क्या है यहाँ से भेज रहा हूँ। तो अभी विचार करें कि वमा काना, तो यहाँ पर जो है वमा काना इख्तियारी तौअन नवा, वमा काना इख्तियारी तौअन नवा, और तुम्हें दूर भेजने के लिए मेरा इख्तियार करना दूरी को पसंद करते हुए नहीं है, लेकिन मैं चलता हूँ तुम्हारे मकसद को देखते हुए, तुम्हारे मकसद का एतबार करते हुए। तो ये चीज़ हो गई। तो फिर से एक बार इसको कह रहे हैं कि उदउकर रहमान फ़ी गुरबतिक, मैं तुम्हें अल्लाह के या रहमान के हवाले करता हूँ तुम्हारी वतन से दूरी में, इस उम्मीद के साथ, उसकी रहमतों की उम्मीद करते हुए तुम्हारी वापसी में। और मेरा इख्तियार करना तुम्हें दूर भेजने का, ये दूरी को पसंद करते हुए नहीं है। लाकिन्ननी अजरी अला बुग़यतिक, लेकिन मैं चलता हूँ तुम्हारे मकसद और तुम्हारे मुराद को देखते हुए। तो ये इसका माना हो गया, और उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा इंशाअल्लाह।